Lingomba na nzambe balinga mikati na nkolo batata na bamama tolingi kobanda lianga na biso à l'après-midi ya lelo culte na biso ya ouverture ya nkembo ya Pâques lelo jeudi na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu beto zola kubanda culte ya beto ya mfungudulu ya retraite ya beto ya pasa ya Pâques kena kubanda bubu yai na nkumbi ya tata ya mwana na ya mpevi ya longo bika lemvo peki yenge kupesama na beno na nzile ya nzambi tata nzambi mwana nzambi mpevi ya longo amen Amen. beto ke telama na baina linda telama na kuimbila kontiki ntwadi numéro 166 O Yesu wa minguluzi Nzambe tata na biso nkolo na nguya tolingi kozongisa yo matondi ebele nzambe na biso po na tango epesi biso nkolo ya kosangana liboso na yo na liyangani oyo ni kuna bezula kuyasengeli kutuni ya tata nzambi na munkembo ya pasa ina inze ya muvimba mekutakana na kukembisa kubambuka moyo na lufwa na mfulukulu ya mfume wetu Yesu Kristo nzambi ya moyo kilumbu ya ntete ya ngete semane betu mepesa culte ya na tadisi yange kwisa ya lamba tukulu na nsukunu na ntwalusulu ya mpevi yange ya longo bampate no nzambe na biso basili kosangana bisika nyusu bango bazali pe bazali kolanda ali yanga ni oyo ezala kuna na Amerique na Europe na Asie na Océanie na Afrique na mboka na biso Congo nzambe zalana baya yonkolo Yesu Masiya tualisa lukutukuni ya imbatukuni na nsukunu ngemosi ya kuluta na isi ya luledo ya mpevi ya longo
nina ina tata nzambi mutimbe to kuyonza malukutkuni ya mfumo yake vina muntu kia kulunga dene yango to sengi bolim sepa ino nzambe na biso obulisa biso na nguya makila Yesu Masia limbisa moto nyonso oya sali kolanda liyanga ni oye sika ya vanti lemvu kila muntu nyonso tata nzambi kila landa lukutkuni yayi bika menga Yesu Kristo kubieka beto nyonso longo na nkumbi Yesu Kristo fumini vuluzi ya beto amen Amen. na kilokola yayi dibundi Yesu Kristo beto zola kuyamba sana ndene yango topesi mbote na bampate na nzambe bisika nyonso bozali kolanda liyanga ni oyo culte oyo ouverture ya retraite ya Pâques topesi bino mbote bisika nyonso bozali nzambe apambola bino ezala bino bato bozala na États-Unis d'Amérique na Amérique du Sud na Europe na Asie na Océanie na Afrique pe na mboka na biso Congo bino nyonso betu mepesa bino mbote na nkumbi Yesu Kristo mbote pe na betu aina kele awa na kilokola yai commission technique betu nyonso libunde tata nzambi mbocha beto mbote diaka ngomba na nzambe mbote na bino mbote lisuswe dene yango na lisanga na biso banso toyaka na biso tata nzambe nikuna betike yimbila nkunga kitwali la commission technique yimbila mukembisa nzambi numéro 130 Ye moyo esendo ngeti vingila. Ola wake moyo si atanguna, ayangi majisulu si akota mo, kumu na kwisa ngeti vingila. Kodele mafumu bangelonye, yaife izila yena tumudu, uteki kuna zulu si yaifila, kumu na kwisa ngeti vingila. Kodele mafumu
mai ya Pâques na nkumbi ya Tata ya Mwana na ya Mpezi ya Longo. Amen. Amen. Ndene yango tokomi kobelema mpona koyoka maloba na Nzambe nde tosengi na papa anu abondela ete Nzambe abongisa mitema na biso mpona koyamba maloba ne kati na kimia pe esengo nyonso. Yaka na talisilenge Nzambi ya zola Nzambi ina mezola beto ina kena pesa beto diaka bilokola ina chi Nzambi beto nenda kuiza vwanda na makulu yenge bon Somalia na kuwa ina ngeme kubika na kokila ya ini kuna Nzambi lulendo jingimisa bachima ya beto jingimisa bazandu ya bachima ya beto pungu tulendo bika mpevi ya Longo ya kuyala kubaka pacha nitie kilokola ya Nzambi ya lulendo mambo ina ke kulongwa na ntangu ya bika mpeve yenge ya kuvevila na kacha ni bundu yange pesa dila kisielo ina mpungu tulendo ina ngeme sola monso mbikudi ya kukila ya alikele kwani muntu mpeve ngemo sipaka kikulu ya ntete tuarisa beto na mpungu ya Yesu mfumu pe mfulusi ya beto mesambila mutindwina. Amen. Amen. Nikula betke imbila konti kimbila 123. Dimbanga ndinga Yesu. Mwana Nzambi, 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 kembo wena, kembo wena, kembo wena, kuna sotu, kembo wena. Matondo bingi biga beto sambila Nzambi ya beto ya moyo tata ya beto nkenda kilokola mekulunga ina beto zola kudimba ndinga yange na nzila ya mambu yange loba na yonkolo bampate na yo bazali koyoka yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Maloba na Nzambe otokotanga na tango oyo ekomami na mokanda ya Marc chapitre 14 les versets 32 à 42. Marc chapitre 14 les versets 32 à 42. Soki tomoni na programme
bakomaki 22 à 32 ezali erreur nde 42 à 32 à 42 matondo bika beto tanga mambo ya nzambi na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsemane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Et il leur dit, mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de rester éveillé même 1 heure. Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il ne pouvait pas garder les yeux ouverts. Et il ne savait pas que lui dire. Quand il revint la 3e fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini, l'heure est arrivée. Maintenant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. Amen. Amen. Il y a que le français courant. Balinga mi kati na nkolo mama likambo. Il y a ouverture à retraite na biso. Oh tokotala lelo ekomami. La prière de Jésus en Gethsemane. La prière de Jésus à Gethsemane. Lusambulu ya Yesu na Gethsemane. Libondeli ya Yesu na Gethsemane. Oh dibundi Yesu Kristo. Betu na kuzabati lusambulu yake le diambu ya nkinzi. Yesu vuandaka na kifu ya kusambila bantangu nyonso na ine vuandaka zieta awa na ntoto. Donc lusambulu vuandaka priorité na kata kizingu ya Yesu Kristo awa na ntoto. La prière était une priorité dans la vie de Jésus ici-bas. Yesu vuandaka na luzingu ya lusambulu en tant que mwana ya nzambi yal vuandaka na habitude ya se retirer na ba disciple ya azalaki na momesano ya ko se retirer batango nyonso na bayekoli na ye pona ko bondela. Tokotanga na Marc chapitre 1 le verset 35 va le biboyer. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Donc, Yesu wanaka na kifu ya ku se retirer yandi mos na lusambulu bantango akaka na ku se retirer na milongo ke yandi na lu sambulu parce que lusambulu kele kilwazi mwana tata nzambi. Lusambulu ke nzila ya mwana ya nzambi na kuzonza na tata nzambi. Yake le moyen betu ya kumokana na tata nzambi, yake le moyen betu ya se communiquer na tata nzambi. Ndene yango Yesu Masiya azalaki ko bondela mingi nde sengela biso kutoyeba ete li bondeli ezali nzela oyo mwana nzambe akoki ko loba to ko solo na tata nzambe. Ndene nzela mabondeli biso toko ko laksana nzambe ba posa na biso. Et donc Yesu Masiya azalaki ko bondela mingi na tango azalaki awa na se. Lusambulu vandaka priorité na kati ya ministère ya yandi. Betu na kuzaba ti bien aimé, la prière est une puissance. Lusambulu quelle force ya bani ya tata nzambi. Li bondeli ezali nguya. Ndina nzela ma bondeli biso toko dzwa.
eyano na mabonde na biso nyonso esengemi na biso balinga mikati na nkolo kozala na vie de prière intense en tant que mwana nzambe bino tala yani mosi yisu mwana nzambe voanda ku se retirer bantango kaka yani mosi parfois de bilongo kinakwenda lomba ngolo na tata nzambe mais beto pe bani ya nzambe fona kuvanda na vie lusambudu kana ngetala muntu na mezo lusambudu ve yandika le suspect mwana nzambe nyonso oya tonda na molimo santu esengele alinga mabonde li parce que bana nzambe le bien te prier sans cesse bonne la bonne mbate parce que tango yozo lemba satana lemba kate kizingo mwana nzambe fuluka na bamvita kizingo mwana nzambe fuluka na bamambu mais ina kapesa to ngolo na lusalusu ni lusambulu niki lusambulu mais ce qui mwana nzamba comme mona ti mabonde li eleki ndelo attention pour la mosi keba oyo ko lemba satana lemba kate voilà pourquoi esengeli na biso to pela moto na mabonde li batango nyonso lolenge yemo ko ismasia asala ko bondela o balinga bikati na nkolo soki balobe na biso na ngete semane ezalaki jardin mokalaki situé na est ya Jérusalem pene na ngomba ya Olivier ezalaki esika o Masia azalaki ko se retirer batango nyonso na bayekoli na ye ponda mabondeli ya voande mekuma bonzo kifuli ya retraite ya Yesu Kristo na bilongo ki yandi bantango nyonso na kona sambila kuna na jardin ya Gethsemane na balaka pene na moi Olivier dibundi Yesu Kristo et donc na jardin ina ya voande mekuma kifuli ya Yesu Kristo kusambila bilongo ki yandi me yame kituka mpe kifuli na Yesu kwa na tambula bia di agoni ya ngolo na kutalati lufo komase kuiza eni kifuli na pepe kuiza kanga Yesu Kristo dibundu sala sambila na kati na baloboto tangi balinga mikati na nkolo Yesu Masia na sima ya kotalisa na bayekoli na ye ete Pierre ako reniye ye ako boya ye na sima likambo wana tokomona ete Yesu akei na Gethsemane esika yazalaki ko bondela na bayekoli na ye na tango bakomi kuna yalobi na bango ete bo vanda yani vwanda milongo ki yani tibenu vwanda na tango na mulumuka kwenda sambila benu vwanda bino bo vanda pote ngai na lingina kende ko bondela tango Yesu azali ko kende ko bondela akamati Pierre, Jacques na Jean amemi bango et na tango wana Yesu akomi ko sentir pasi Yesu commence à sentir ki ngongo na ntima boma angoisse c'est-à-dire frayeur na angoisse na kati ya ntima yandi na kutala mutindo ya mbungu kena kukumina yandi na kutala mutindo ya diamu kena kukumina yandi aba mpangi ata ngeba mizonda na ngeti na ngunga kena kukwiza bakikwiza simba nge bakebula nge na te bakefwange ngeme zaba yau mwele ngena kuvala deka kimponza asiki eto sabati Yesu vandaka nzambi yani vandaka mpe muntu en même temps fils de Dieu en même temps fils de l'homme en même temps Dieu en même temps homme et donc na nzuti yake muntu Yesu me sentir angoisse frayeur na kutala mutindo ya mbungu ina nikitambula na kutala bonene likambo ezali ko yela ye Yesu motema eningani balinga mikati na nkolo alobi na bango ete motema na ngai tonda na mawa mon cœur est plein d'une tristesse mortelle motema na ngai tonda na mawa bana na nzambe o balinga mikati na nkolo ni mutindu mosi na ntango na beto mpe ke bwa banaka mambu ya mpasi bantima ke fulukaka na kiadi Yesu mpe tima me fuluka na kiadi ni kuna yano kuzonza na bao tibenu vwanda awa beno kulala ve bo lala te bo vanda awa bo bondela na tango Yesu apusani mwa liboso akwena mabele elongi na se akomi ko bondela tata si alenda kadanga tingangi katula kwani munu mbungu yai nkolo soko okolongela nga pasi oyo eyela ngate me lolengi ngana lingite kasi lolenge yo olingi nzambi kana ngelenda kwelwane na munu kupi yai yakatukula kwani munu mbungu yai ya vyo kila kwani munu memutini mezola ve mebika luzola ngi kuvangama nina kulom na kuzonza na beto tiba mpangi quelque soit mamge na bwabana yao
quelle que soit situation yame lomba mana beto bani ya nzambi tangu na ngeke na kusambila lusambule nge conclusion yayi bika luzole nge tata nzambi ku vangama parce que na kizingu ya beto ni luzole nzamfu na kuvangama kasi luzole beto mosive Yesu me bakula yao Yesu me tala yao tive mutinu me zola beto tata nzambi metikete mukano na yomoko eko kisama kasi yangai te o balinga mikati na nkolo nzoto eningana ke poete na makanisi ya satana ifale Yesu aboya kufa oyo me Yesu azali nzambe azali ayaka kindeda mission wana pone ete yako kufela bana na bateau ni kuna Yesu me kuzola ti veta te ya munu pas comme je le veux mais comme tu le veux toi ngebe mwana nzambi inengeke lomba na nzambi inengeke sambila quelle que soit situation singa na nzambi ete mokado na yo nzambi eko kisama parce que volonté ya nzambi na beto ekele mabu ya mbote même si pasile na monika na manima ndungunu ikele volonté na nzambi pona yo pona ngai ezali kambo malamu atako pase monani mesima elonga ezali mokana nzambi Yesu asengete mokana nzambi eko kisama. C'est vrai, à l'écart d'un zéla passi. Mais là, si ma passe ni mon ami, victoire. Di bunu sala. Sambila. Lomba kana nzambi ti luzole nzambi vanga na kizingu yange, me luzole yange mosive. Pote bato mingi lelo na kasa wabonde li, to komi ko rekomande na nzambi ete volonté na biso e salama. Ole ke nzambi ko kusama te. Sambilaka lomba luzole nzambi vangama. E bi kampeti nzambi yidika luzole yadi kati na kizingu yange, kasi yange mosive. Nikuna bankuna Kristo Yesu kana kusambila na kulomba ti luzolo ya nzambi kuvangama o bankuna Kristo na tangu ina kana kufutuka yano kutala milongo kinyoso tatu bamelala yana Pierre Petelo ngemelala beno vane incapable na kuveye même ngunga mosi kwandi beno lala ve beno sambila kidivo nkubwa na mpuku munu ve beno kubwa na tentation ve tango ya djonga kutiba yeko limisa to wana balali ya lebi Pierre o lali okoko fe ata 1 heure te o lali na yobo lala te bo lamuka bo bondela po ete bo kwesa mana komeka mate bankuna Kristo yakele pasi ina Yesu kana kujereka ngongo mutindo ina bami longo kedali kintwali bamelemba na kuvena yandi Yesu kana kate kingongo mutindo ina kutala mpasi yanke bwabana yao bami longo kimelemba na kukaya meso na yandi nina kuzonda tibantangu ya kaka ngelenda subir mambo ya mpasi ngeke na besoin assistance ya bampangi parfois bampangi pena kulenda na kusoutenir nge asiki pia soki yankunga mezona mutindo yai emilongi miyasila vuvwe milemba nebuka ya meso ya mimuluka emilongi miyasila vuvwe milemba nebuka ya meso ya mimuluka emudiawu yasyama kwanye nate yeburako mafana fulusi emudiawu yasyama kwanye nate yeburako emilongi miyasila vuvu milemba nemuka ya meso ya mimulu sambulu Yesu mesala kivuvu na milongo ki tibeno kuiza kusoutenir munu beno fwanda awa beno sambila beno lala ve ina no kodana futuka bane lala ya ba upongi adi bundu beto mike bwa banaka yao ngeke na kati ya mambo ya mpasi oko luka soutenose baninga bampangle na soutenir nge mais quelque part bakele bakana quelque part mbungu na c'est-à-dire diambo na mutulinga ke na tina yao yakame kitezo mosa ba nike soutenir nge di bundu sala sandila bato ba ko soutenir yo quelque part mais ba ko lemba mais kitezo na nge tambula ya diambo ina ninge moske zaba mpasi ya yao ni kuna Yesu metala ti milongo ki amunu beno lala ve la chair est faible mais l'esprit est bien disposé nsuni kena lebaka na mempeve kena kinzodila ni kuna bampangi Yesu kena ku exhorter bana kusambila beto mpedi bunde tata nzambi na nzila lusambudu kaka beto lenda kubedisila kinkite ya kadia mpemba ina lenda kutendibina beto bantangu nyonso samu na kunuanisa beto
ni kuna nikana kulomba na bauti ve beno lala ve Yesu mevutuka diaka yani mekwenda kubwa diaka na mtoto lusabu le mutindu ina yani kana kuvutuka diaka ba milongo kimelala diaka yani mezonda diambu vek yani mevutuka diaka yambala teta nikana kukwiza yani metala ba mezonda ve yake diaka ventango kulala bola muka pwete tango ekoki o mwana nzambe ba me yekula yandi meni beno tela wetu kwenda samuna ti ina meku yekula ina kana kuyekula mwana muntu yani yake na kukwiza ni nani kana kwiza akayekula mwana ya muntu ni nani kana finama na kuyekula Yesu Kristo ni Juda mosi na milongo kia Yesu Kristo ina kana kuyekula yani mekatuka ntama ve me ina kana kuyekula yani ni mosi na milongo kia yandi ina kepelepele la yandi ni yani kwenda trairi Yesu odi bundi tata nzambi bantango akaka wa mambo kana 10 beto baina kana kutrairi beto kana katuka ntama ve kaka na katikati ya beto ni kula mitantu ikele Juda kana kukwiza yani kana kwiza yekula mfumu alors kana ke mosi na ba disciple et yani kama sa même sina baina kana kukwiza ti yina muka pesa beze ni yani benke baka kakiadi ko Kiadi. adi bundi Yesu Kristo nzamba sunga biso lolenge tozali awa na mokili ali pasi nsoke ankunga kana kuzonda ti mutantu wako imwisi nzwaku parfois bantango akabatika so mitantu tama mebaki kaka na inzu ya beto baki kaka pele na beto ni kuna nzambi sadisa beto na kuvanda vigilant na nani keke sala confiance ba Juda ke partout mengene kana kujouer rôle ya Juda na kizingwa mwana nzambi attention pela mosi keba Juda me kuyekula Yesu c'est bien mais Yesu kuizaka nina plan ina mission ina mais Juda ya mekuza baka kaka diambo na kubaka mambo nzambe zonda ti malheur na muntu ke vanda occasion de chute to malheur na muntu na diambo na kayila mana c'est vrai qu'il y a plein nzambi mais malheur na muntu na diambo na kayila mana Juda mekuza kotsa into na diambo na vandaka na kati ya luzolo ya nzambi mena muyibi ya yadi ya mbongo ayiko kotsa motuni na kati na likambo oyo ameminga mbotala ndenge Juda suka ki mabe Juda mekwenda kukiledika parce que me bakula ti mambo ya misala na mfumu ya munu yakele mbote ve yina kete limina kizingu ya mwani ya nzambi même si yakele yani kana kati ya pasi mengeme kwenda kota complot contre yandi ngeke suka imbi yakele mbote ve na betu na kujouer role ya Juda na kati ya kizingu ya bani ya nzambi yamelomba na betu bani ya nzambi na kukangama na kitezo ya zola eno na kuvana kitezo kutrairi mpangi kinasako bonso Yuda kinasako bonso Yuda Yesu Kristo tozala ba Juda te na bomo ya bandeko na biso yeba ete ata Juda pa telemili vino pona ko livro na bayini na yo akokuta na kande atata nzambe po ete Juda na tango asali kambo oyo ake komi boma ye moko mwana ya mbungulu bakabukilaka Juda odi bunde tata nzambi taleti mpasi na kingongo ina Yesu me sentir sabana kukula ngina munu kingongo ina Yesu me sentir agoni na ino kukota na jardin Getsemane samuna betu na nge kutambula pulusu betu kuvuka eske nge mwana nzambe kana kubakula ti Yesu me souffrir samuna nge eske nge mwana nzambe kana kubakula ti Yesu amoni pasi pona yo na ba version mosusu balobi ete na tango ya komi ko bonde na wana pasi c'est-à-dire njuto ya nime kusoba ino kukota na kati ya mpasi eske nge mizaba yinduleti nge mwana nzamba lobi tibake kufuange na wapi kitezo ngeke vuanda me Yesu mezaba yao ya nime kota na kati ya kiada mutindula pona yo pona nga bato ya mabeni biso to merite kufa wana bato ya mabeni biso to merite souffrance wana me Yesu atiki nyoso abi kitisi ayiko lata souffrance wana pona biso bato ya mabe. Mais on retourne qui va kulakisa na Yesu Kristo.
ine mele akisa zola ya nenene fosi ya samu na beto en retour yo nanga to zola akisa nini pa na Yesu oyo andimi pasi ya boye pona biso bato mabe nazotia biso bolingo ete tolinga na pe biso na ko soutenir baninga mo bazana kati na pasi malgré que Yesu mekuiza tela mpasi mutindo samu na beto mabantu mingi na kusikila na imbi mabantu mingi na kusikila na kusambila banzambi akaka na ntango na ngeke na kutrairi nzambi na ntango na ngeke na kutrairi Yesu ngeke na kunyenya lufu yandi ngeke na kuvweza mpasa nimetala samu na nge na ntango na kuona soba nzambi akaka ça veut dire que ngeke na kunyenya lufu ya Yesu Kristo alors qu'il a souffert pour toi mon frère ma sœur kaanga na kati ya zola ina kaanga na kati ya kitezo kuzaba kuvumi na mfumu yange Yesu Kristo na kifula kwenda samla banzambi ya kaka nzamba asunga biso baninga mikati na nkolo na mokolo lelo ngite semane oyo Yesu azana kati na jardin na bayeko lini yeko bondela c'est vrai que ba milongo ki belemba na kukaya meso mais Yesu mesiama ya mesiama na te ya mekwenda na lufwa ya mesiama melemba na ve beto na ngepe na ntadisa ba mvita na ntadisa ba kwa muso to siama Maman Zamezonda dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Matoma yake na munju na kena kuvinila mpukumunu. Samuna tima na manime ya kutonto adike tambula kolowa ya moyo. Yesu me kuvimidila mpasi yai. Il a été souverainement élevé. Na manime mfulukule yai parce qu'il me persévérait na kati ya mpasi yai na kati ya nkwamusu yai. Beto na ngepe fona kusikila quelque soit ba mvita quelque soit ba pasi quelque soit diable da kwamisa fietikisa kiminu yangena kutengena kiadi simbilame na yako pasi muntu kana zuziona kolo akiaku kaanga na lusambulu babantu ke soutenir nge matondo mais ngemosi siama na lusambula kimbie intimité da tata nzambi kidivo nzambi ke nungisa nge nzambi sakuna beto ndandi sakuna mambo ya yandi amen Amen. Matthieu 4:4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Beto bana banzambi tuse Alléluia.
sambila dibundi Yesu Kristo nge musimezabo apidiano kotilenge manenga 40 jours de jeûne et prière. O ina Yesu kana kati ya jardin ngete semane na kati ya kingongo yani bambuka moyo na diambu yange ina Yesu Kristo kana na kati ya jardin ngete semane na kuyindula banzungu kana kukwiza yani bambuka moyo na situation yange eske yake diambu ya makwela eske yake diambu ya bimbutu eske yake diambu ya kisadu eske yake diambu ya voyage eske yake diambu ya kimbevo wapi diambu Yesu bamkula beto mobika beto sambila nzambi tacha beto kina mazulu nzambi ya zola nzambi ya lenvo tate yankenda tate ya nzitu sumfumu seba oti na makedika nyoso tumetonda nge tata nzambi na ina ngelenda kuiza bambu kila beto moyo kususumuna beto na nzila mambu yange na kuvuada bantu ya lusambulu na kuzaba kukaya meso samu na tika beto sambila ve kaya beto lebakana satana kele bakanaka ve beto kele na kati ya inza ya mvita buna kwa Kristo nyosfo na kulezima na lusambulu o nzambi ya moyo katuna beto na kati ya leba kana bantangu nyonso inake kuminaka bani ya nzambi melemisa dibuni yange tata nzambi bantangu nyonso balema na lusambulu nina nzila lusambulu kaka beto lenda kubedisira kinkita ya kadia mpemba kati na kizingu ya beto nene yangonza mena biso pesa mondimi nyonso makasi na mabonde li éternel Dieu tout puissant nena nzela mabonde li biso tokoko bebisa nguya mweni satana kati na bomwe na biso nzambe sunga lingomba na yo na kuzaba kukanga manange petata nzambi quelque soit qui tezo bamvita beto sikila lusambulu na kulobo bantangu nyoso ti luzolo yange kuyilama me ya beto ve parce que mambu nyoso ke permettre kata kizingu ya beto ndandu ikele nge mutu mezamba nge kitalaka bantwala beto bantu kitalaka bantwala ve sadisa beto na kuzaba kukanga makati na luzolo yange sadisa beto na kuzaba kusikila kati na luzolo yange tata nzambi sunga bampate na yo tuyeba kokanga makati na mokano na yo kati na bolingo na yo nzambe nyonso oyo esala bakati na bomoi na biso ezala mokano na yo kasi ya biso bato te o nzambi sadisa dibundu yenge matondo tata nzambi ni kuna na kilokola yai nge metala dibundu yenge bisika nyonso barikele bake na kusambila bayakaka na kati ya milio na nsoki na kulomba na nge bamambu nyonso na kina bao nsatu yisu yai nge kele na mongo yange tesemane yaenge kina kati ya jardin yange tsemane na kati ya kiadi ntima yange mefuluka na kiadi na kutana kitezo ya ntisi ya mambu ina kila mbungu kina kukwizila nge bambuka moyo na diambu ya kisielo yai mameseka yani mingi na wakati makwele ayani tiyani kana kubuta ve makwele nimo kuma menase babiba mekangama yolo binini nzambe libaya neko mi menase bakomi ko benga na ipota zo bota te nzambe yolo binini sunga ipota zo bana yani bambukela moyo na kilumbu yai olobi mimi na elengo tata nzambe mosala ezali te depuis atiaki dossier ti lelo bazobenga ye te baninga mosusu bakoma kosala nkolo ye ti lelo nani atu mosala te olobi nini mpo na dossier na ye ezala bo baza na badossier ya voyage ezala bo baza na badossier ya évacuation sanitaire bamambu kele mingi tata nzambe wapetike tangu na ngebe za bave bamambu ebimbevu kana kwamisa babantu tata nzambi kimbevu yokuma nkunda kama ezona ti maladie incurable mais que médecin par excellence n'a pas maladie incurable qu'elle avait to seigne na nzambo aussi manzoto bana na yo bikisa ba yo o mi ma guérison au nom puissant de Jésus quel que soit combo ya bokono wana tata nzambe ko bikisa ba yo ils ont insuffisance rénale cardiaque ils ont la cancer ils ont la sida kimbevo tata nzambi ina kida kwa msaba yenge tata ngirenda purifier minga tata yai ngirenda purifier minga mama yai ngirenda purifier minga bitoko yai tata nzambi ya ndumba yai pour que di bune nge kutemane bunene yange biki saba yo quelque soit combo ya bokono quelque soit durée na yango na nzoto oyo nzambe tike tazo guérison au nom puissant de Jésus ina nge kana kuyindula banzungu ina baka diambu ya kisielo yai baka sujet ya kisielo yai samuna tulumingu yange kana kufuluka nge fuluka na mambo ya beto nyonso au nom de Jésus Yesu nengine kwa na yindula mpasi yenge tala situation di kanda yai tala situation ya tata yai tala situation ya foyer yai Yesu ngeke na kubaka nyonso ina bake koma ngana ni kulusi na yao inenge kwa na isi ya bafwa Yesu babuka moyo na mamambu ya beto bayake kama situation ya bao bakwenda zika yao na isi ya bafwa ngeke kwa na kubaka nyonso ina na kufuluka na yao kinipa lumingu po ete bato nyonso bazo solution na makamona bango po ete adini nzambe na solution kemuna masika futukala nge tata nzambi na ina tikedika ndungu ni kele na beto bani ya nzambi
ndungu ni kele na beto bani ya nzambi yisu kungu na mansangasi ya mama yai medila mingi kungu sa mansangasi ya tata yai longo la pinzo li na miso bala na yo pote baleri mingi pesa moko na moko eyano lolenge zeli basengi na ye au nom de Jésus même ce que zali kambo ya bana kimia lito yokoti ya kimia quel que soit les kambo nzambe pesa eyano po ete bala no batatu le longa na yo dede yango totali sipe Kongo na biso na boko na yo mboka na biso Kongo nzambe liseko na yo na pak oyo eme mapel liseko ya Kongo na Kongo na Yesu Masia nzambe totali sipe longo bima nzambe guerre Ukraine na Russie Yesu Masia telema na kati na Russie kutala bakonzi wana nzambe tia boyoka ni kati na bango po ete bakamwana biso esila to boyi nzambe bilembo ya 3e guerre mondiale to boyi yango yokela biso mawa nzambe tikete guerre wana nkolo esila koba kosunga ba yo matonzi na oyo zo sada bokono COVID-19 matonzi ndenge zo limusa yango malembe ekende libela esila libela po ete bayo bazwa kimia Seigneur Jésus sadi saba yene kana ba isi anzenza kana kudila mikanda de plan kutana isi anzenza kana kuzo mikanda ve mikanda kana kutala mpasi na kujwa yao kizingu ya mpasi tata nzambi yani fona kwenda sana na mikanda bantu kaka o nzambe sunga ye poete nkolo ya tatu de longa na yo ajo mikanda na ye moko ajo ni bala ajo ndako yani kwenda vena isi anzenza na kwenda tala pasi meno kwenda tata nzambi kutambula lusalusu yange matondo sabisa pebeto kwa kuna Kongo ngeme nzaba ina ba ngeke na kulomba na nge nzambe to tielike to sili koyoka masenga na biso nyonso sunga paroisse na biso sunga lingomba ya sangalamu na Kongo pe mangomba misusu kengo lobi ko zonge pa no nzambe na komo na Yesu Masia to sengi boye amen Amen. to komi na suka lienga na biso nde to zongisi na tonzi ebele na bino banso bosili ko landa biso bisika nyonso bozali nzamba apambola bino betika na kati ya lukutukuni ya pasa tata nzambe kusadisa beno na kuyindula banzungu ina Yesu metala samu na beto na beno na kutambula lusalusu kota na kati ya kilokola nzambe sadisa beto nyonso Utondele kwa mpuluzi waiza kutufwila wafoma vana fuluti mufula beto kweto mukometo kanyanguna alumeto kanyanguna bikibaneto kazedisa oisufumu beto mukometo kanyanguna alumeto kanyanguna bikibaneto kazedisa oisufumu beto matondo nange tata nzambi nange mebanda na beto nange sukisa na beto ondele yango toni kotalisa yo butu ya lelo nkolo batela bampate na yo nzambe zalala lingoma no nzambe butu nyonso longola bandoto ya mabe longola bitumba ya butu nkolo to beli protection divine ndako bana na yo elemo makila na Yesu Masia elinga bandako bana na yo pona ko rendre bango invisible intouchable liboso milimo mabe au nom de Jésus Bumba di bundu yange tabila di bundu yange na tabisa bantisi nyonso bandosi ya imbi katula ngeke nzamba kulunga na nyonso sakuna beto nyonso nge bieka beto na kedika samuna tinange nzamba kedika kanindu ngunu na nkumi Yesu Kristo fumi ni mvuluzi ya beto sedi yetu na mazulu Bika nkumbwa ya zituswa bika kimfumu cha kuchiza bika lusololwa kula ilama ntoto mpila mositu ekuzulu Bidia bieto bia lumbu na lumbu tuvana lumbuchi utu yambula nkani yeto pila mosi yeto tuyambulu batisafuri tukotsa ntiri suluko au tutana mkwayambi ya chikifumuni chaku na lendo na nkembo mumvu yamvu amen Amen. boyamba mapambo ni na nzambe ngolu na nkolo Yesu Masia bolingo na njambe tata pelisanga na molimo mo santu ezala na bino banso banda lelo kinosuka na ekeke amen Amen. butu elamu na bino banso ye